An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Masina marala dugu min wele ko Sunko ani fo ta se Bagi Buyagi wɛrɛ ani Kumatu ninnu ye yɔrɔ minnu degunnen don kosɛbɛ ni waati ninnu na. Songo ale kɔni dugumɔgɔw bɛɛ lajɛlen wulila ka ban n'u tali kɛ Kumatukaw fana bɛ o bolo kelen kan. A bɛna seereya dɔ lamɛn ni kunnafoni kɔnɔ. Ka jasa ka fɔ ko fanga ɲɛmaa Dr Shokeli Kokala Mayiga ale taara yuruguyurugu dongo juguya kɛlɛ cakɛda ba fila la ka Mali kɔnɔ n'o ye Haut-Clé ni vérificateur général ka bureau ye min bɔra ko la a bɛna dɔw yɛrɛ fana ɲɛfɔ an ye ni baara taabolo bɛɛ lajɛlen kan min bɛ tali kɛ camancɛ fan yɛrɛ fana mɔnɔbɔli ka dɔ fara a ko kan kodɛm ɲɛmaaba Useni Amiyɔn Gindo ale dɔw fa ko la a bɛna yɛrɛ ka ɲɛfɔliw lamɛn. Lebana ko foni ka kunyo do ka domo do timna jakuso biera bado septembre kalo klitan ani duru samba fla ni mukani kele donc woro keneka kaso sanay flasro ne yaknya tan ani shege sanf jelo basisko ale to la kuma ke sokono baramu dal ni on hakil la kreb to kasigila dala Kasim Traoré fe benga koni finingolo yi konata abi fo ode mako gari ni mamine wara dona inika dache itabeke alamine yi ni ye gari wiye wasola dongata sebe aye benga ka make segusa segu korole ni segu kura se ani sebugu benga ka nge daga gu ma doye yerawriati soro ganza benga ni ye daye jelugo koti ma se ko fo kewale jabuga koroni to e benga nga kewale bi chawbo nywana faso jamana maliba uba fe ka nge kofla jege yi kan yanga kan ngun do jena ni wati laba ina mawbe ka famu ka fo ko faso ere tsega jofio ni faso do ere ka wuli ka jote la ini chama ngera la tigo masega sabati nga bi mabsega boloma dake ko la ka sobe ke ko ira no tabulo yi dungo juganu yurugu kele benye mintna na ke tasara bere mimre na sinsi mimre na to bi jamana re sega wardo soro ka blaka wagande kono ma do ka do ka fofana ko tigibe jamana na benye angu katana yi akake tieka akake tleria ka wa akake sharia ere batoli osrafe sharia tuku fana ka do nga foko bibe sinimbe mamunu be bi nulu fana be ka bulu flala du uku hakluto ulu fana drelila sawula anye minye anga jamana ngono sharia ko la benye oye ka fo ni seti ye mami ni fanga tila mami bimeta kika benye je nyamine jie sorobo soba nyamine jie jamana ba ulu nyamine wa jie ereti ka ka tugo ni benge ni mami mo famu etfe ga donga fo ondo na jami ngoda na kawi jie damine ni jamana sengola uye ni jamana fanga batugo ye benge ulu ye jie dla ka boso ka da sarada madonina katlaka ulu nunjuru do uere jamana ba kelengele umbulu onta e francier benge soro fanga ba anga jamana konna na uba bedon mime dogola mime dibila minga ngana ali sankeme nyina ngo benge utsega fara ana amba ko keni fere yi wati labaina ununu me ka puma mi fo e ka foko irisila ka ngana benge do ya ira ka foko irisire a jamana o finitugute nga finitigila ko do do ufei munu yere be barake kalakana miye maunu bulomina kulu kisi anya me kuye barake iranga ufei benge kuye barake kirime ka ufei miye an refe farafina RCA ma kuye baraka olufe ani libi ni bela jere na benge e ko ni meka irisu ko sabula jekulu nyana fana be America umbulu o fana be aka wuli ka joke ka keni ulu sagona ko yi bi anga jamana abeka fo ngunu na ko obeki nyesu oluma o yesu no wotige francila se ko ni dongo fa be francier fo ka ke franci ministre munumbe no buga wuluma siri tabaga ko kuna anuni jamana wara testra no bol ko kuna ulu ya yira ka fo kuna ko matika ka tugu ni mali tegano blasebena mimba to ani irisu ulu ga jekulu do ba bolo di nyama ko france be walanche benge o kumaye nonte bi bela jere ma do ga fo walanche li france to ke bi ato ke sini nga bagabagali kamindo anake anga demso nga bagabagali sira ula kosebe sabula anyame ka fo ulu masiri tabaw ka strafe niye maliye afrajala fanga nyamaw uni jabana chama me pumana tirki bo ola shin be ola
jamana caman be olu be o la irisi kɔni ta fɔlen no bɛɛ lajɛlen fɛ nka bi min ka nɔgɔ mali maaw ma o ye ka manaw ɲini o ye ka pankuruw ɲini ka kɛlɛkɛden ta min ye baara min kan ka kɛ sɔrɔsiw yɛrɛ ka gun ka bɛnkɛ o caman daminɛna tɔgɔsɛbɛnw b'o la lakodɔnniw b'o la sɔrɔsiw siyɔrɔ ko an'u ka baara ko k'olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la o labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na nin ye sunɔgɔ tigɛ ka bɔ faransi la nin ye faransi ɲɛkɔrɔ se faransi sago ye min ye bɛnkɛ o ye kelen ye diɲɛ sereke 4 o ka lajɛ min kan ka kɛ nin septembre kalo in banni na lamɛrikɛnkaw fɛ yen ka taa ni nin kuma in ye yaasa ka bagabagali ta ka ɲɛsin jamana ma malidenw ko ko u y'a faamu malidenw ko ko u bɛ wulikajɔ kɛ malidenw ko k'u b'u cɛsiri nka bɛnkɛ an ka hakili to a la fɛn caman bɛ yen bi an bɛ se k'o kɛ diɲɛ kɔnɔ nka faransi an nunjuru bɛ ale de bolo. Akacha kalo fly bi min be tali kɛ ɲɔnɔ cercle yani fo ka se masina cercle ma da kɔni bɛ maaw ye dugu caman kɔnɔ ye sunatu ya kaca dugu kɛmɛ bi minnu dekunnen don kosɛbɛ sigidalamaw fɛ sungɔkaw kɔni olu ye tawusa ni sigi sabula dekun barika kun bɔ ka dugu ma fanba bɛɛ lajɛlen bɔra alimami ye u bɔcogo dɔw ɲɛfɔ a ko kan ko lamɛn. Tɔgɔ Mahamadu Kulubali ne sɔngɔ alimami ye ka bɔ sɔngɔ tɔrɔ y'aw sɔrɔ sɔngɔ ka anw dɔrɔ k'an dɔrɔ kalo 2 ani tile 27 jaaduwale tigilamɔgɔw nana ko n'an bɛ bɔ u b'an ka dugu cɛ a n'a muso u b'a bɛɛ lajɛlen fa an bɔr'o la wula fɛ an bɛɛ girinna ka don kungo fɛ an ye su 3 de kɛ kungo kɔnɔ Abulaye an bɛ ŋɔni cɛra an bɛ taama su fɛ an bɛ ŋɔni cɛra Abulaye anw ɲɛnina dɛ mɔgɔ de yaalala k'an tɔmɔ kungo kɔnɔ ka na n'an ye so kelen kelen Abulaye an sɛgɛnna dɛ ne 3 an tɛ dumuni kɛ an tɛ ji min an bɛ kungo kɔnɔ yaala la kungo ni minna machine bulolaminɛ mɛ bɔ machine panier kelen mɛ bɔ bɛɛ bɔra Sinankulu hali sabara tɛ mɔgɔw fɛ sifini t'u fɛ balo t'u fɛ Abulaye anw sɛgɛnna dɛ an bɔra dugu yɛrɛ sigilen ka n'a bila ɲinana n'i y'o jateminɛ anw dugu in sigira ka bɛ da mɔzɔn bɛ fanga na fo sisan n'o dugu kelen wuli jamana faama ma lajɛ fanda ma lajɛ anw bɛ ɲɛni ni ɲinan na jaadiwale tigilamɔgɔw bolo maa si ma kɛ da Abulaye anw sɛgɛnna an ɲɛnina an tɔɔrɔ la ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min bɛ yen Abulaye ne nana zie jira n taamana zie bɛɛ jɛlen fununen don n tɛ se ka taama ka taa diɲɛ yɔrɔ si n denkɛnen don n bɛna kɛ cogo cogo n t'a dɔn nafolo t'an bolo foyi t'an bolo furakɛ wari t'a ji bolo an bɛɛ sigilen don yan ten an kɔni bɛ sɛgɛn na ye dɛ kɔngɔ banna minan banna ala ma taa sabaraw t'a fɛ an b'o langɔni de cɛra mɔgɔ tilenna k'i se langɔni bɔ Abulaye ala ma se ka ban. Alimami ka kɔn aw bɔli ɲɛ ko jadiwala tigilamaw ni aw kun ye sigafɔ dɔw ye laɲini o sigafɔ k'u ko k'u tɛ sɔn o ma o kun ye tiɲɛ ye wa. an y'an sigafɔ laɲini fɛ Abulaye k'u tɛ sɔn o ma dɛ k'u t'anw kun sigi k'u fɔfɛ ni su bɔra k'an 2022 u b'an bɛɛ faa k'an ban. an ye wele da faamaw ye k'a f'u ko aya u bɛna an kama dɛ an ye wele da fo k'an dɔn machine na lajɛ an kɔni m'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min k'an ɲɛ yɔrɔ min an ka nafolo an ka dugu machine 50 de bɛ an nana k'a bɛɛ to yen u y'a bɛɛ tiɲɛ an ka sokɔnɔ finiw an ka matilanw a fɛn fɛn b'an ka dugu la u bɛ k'a bɛɛ vide k'a bila diɲɛ kan diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la Abulaye anw ɲɛna dɛ dabaw taara olu banna baw banna misiw banna ni minnu b'an bolo u bɛ kɛ kuru bɔ ka taa n'u ye ɲɛ maa bɛɛ ɲɛ b'a la famaw k'u dɔw dɔɔrɔ k'a lajɛ anw ɲɛnaw dɔɔrɔ la dɛ Abulaye n'i ye ɲɛni ci di tɛmɛ an kan an ka dugu sigilen ka n'a bila bira dugu 12 de bɔra an ka dugu la fini dɔrɔba in kɛ diɲɛ maa si ma gɛn Abulaye anw sɛgɛnna anw ɲɛna dɛ o waati kelen ka taa sɔrɔ sɔrɔsiw bɛ fanga na n'i y'a sɔrɔ siwiliw don an b'a fɔ c'était siwiliw ye ka taa sɔrɔsiw sɔrɔ fanga na sɔrɔsi maa kelen bɛ wuli ka n'a lajɛ jabali sɔrɔsi anw n'u cɛ kilo 20 jamana k'an datugu kalo 2 ani tile 25 jamana faamaw de sɔrɔsiw ye avion b'u bolo diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo Abulaye nka ma gɛn dɛ musokɔrɔbaw de bɔra u bɛ ŋunuma hali bi a dɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ban dɔw banabaatɔw taara yɔrɔ dɔw la musokɔrɔba san 70 n'i ko bɔ a sen na a bɛ taa cogo di an yɛrɛw baw san 70 san 80 u bɛɛ bɔra u sen na a ti na bɔ fɛn wɛrɛ la bolimafɛn t'an bolo an y'u wele u k'an magɛn hali n'u bɛna an da avion na an bɛ masi sɔrɔ wele ko ɲuman wele ko jugu an ye maire wele ka kumandan wele jamana faama bɛɛ wele masi ma magɛn Abulaye anw ɲɛna dɛ nin ko in an kɔni ɲɛna ɲɛni dan don ni maa min sera Abulaye ma i bɛna yɔrɔ dɔn an bɛ gisɔrɔ yɛrɛ dawolonin dira jabali mara la jabali kɛrɛfɛ Abulaye an kɔni bɛ siraba da la nka a sigilen don sange t'an bolo foyi t'an bolo foyi tɛ t'an bolo an sigilen bɛ kamanagan kɔnɔ an b'a ɲini diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ u k'an magɛn dɛ ɲɛna an kɔni sɛgɛnna ɲɛni na ni silamɛya bɛ yen u k'an dɛmɛ. Ne tun ye Sungo Alimami ale ka kumakan kuntɔra an baarakɛɲɔgɔn Abulaye Kulubali fɛ o bɔlen kɛ ka jira k'a fɔ ko buki wɛrɛ fana kɔnɔna na gɛlɛyaba kɔni bɛ nɔ waati min na ko sisan o fana ko bɛ cogo di an ka sira dɔ lamɛn.
ma dugu ninnu nana ka na jɔ u ni dugu tɔ ye kulo kelen ka taga kisɛ fili ka na dugu kɔnɔ jɔ wɛrɛ yɛrɛ a bɛ se guwa 1,500 ma a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔla wulikajɔ tigilamɔgɔw kɔni wulila ka jɔ o ye donsolakaw ye o t'a la nka dugu in kɔni kɔnɔ maa kelen a ma si nɔ kunun fitiri wagati fana o nana ɲanci la u ye marifaw ci ka don dugu kɔnɔ o kɔni ma mɔgɔ cɛnnikɛ maa na misi minnu bɛ yen u ye misi minnu ta ka taa n'u ka moto kilitɛriw ka taa n'o bɛɛ ye ɲinan ta da an ye ci bila fanga ma mɔgɔ si mana surasi mana jɔ k'an ka mɔgɔ ɲininkali kɛ dugu kɔni bɛɛ wulila nin waati na fɔlɔ ka t'o yɛrɛ ɲama dogo san'a ko ka suma mɔgɔ kelen tɛ yen nɔ bilen ja wɛrɛ yɛrɛ sigila a bɛ se san 300 ma mɔgɔ kelen mana ka na ɲininkali kɛ Ablaye an filɛ an bɛ so kɔnɔ yan nɔ a bɛ tile 15 mɔgɔ si tɛ se ka taa foro la foro dɔ bɛ yen nɔ o siyɛnnen don k'o fili ten malo ma turu a la dɔ pipiniɛri bɔnnen don k'a bila o kɔnɔ a ma turu dɔw bɛ yen o siyɛnnen don malo ma se ka seere a ma turu foro min yɛrɛ bɛ a bɛ se hectare 2,500 ma tɛkile si tɛ se ka taa biri n'i taara biri dingɛnɛwale tigilama ninnu y'i jɔ fo ka taa ni si solo fasi cheffu ma mɔgɔ kelen mana ka na jɔ kan anw lajɛ an yɛrɛ kɔni y'a bila ka sa i n'a fɔ anw tɛ maliden dɔ ye donc fɛn yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ fɔ an ɲɛna an k'o faamuya yɛrɛ ɲinina de ye cikɛla ye an bɛ ka ci kɛ an bɛ se ka an balo ɲini k'an dahirimɛ kɛ n'i y'a ye marifa ta ɲɛguwan de y'an bila a la n'o tɛ cikɛla tɛ se ka kɛlɛ hali bi u bɛ yen u bɛ se k'o den ka na k'u bɛ don dugu kɔnɔ donsolakaw kɔni cɛsiri don ka jɔ kɔ o kunna k'o tɛ don dugu kɔni kɔnɔ sinon dugu mɔgɔ kɔni bɛɛ bɔra nka donsolakaw kɔni cɛsiri bɛ ka jɔ o ni dugu ye kɔni donsolakaw ka tɔɔrɔ ma se mɔgɔ si ma kɛlɛ a tɛ taa dɛmɛ kɔ donsolakaw ninnu ye bɛɛ cikɛlaw de ye sigi wɛrɛ foyi t'o la n'anw tɛ cikɛlaw don n'o nana kɛlɛ tɛ se ka kɛ ni musaka tɛ kisɛw bɛ sa marifaw bɛ ɲini a bɛɛ y'an yɛrɛ cikɛla damaw de ye donc ni musaka ma ɲini mɔgɔw kunna kɛlɛ tɛ se ka kɛ n'o musaka min da mɔgɔw kan a kɛla gɛlɛya ye dugu dɔ mɔgɔw ma jamana tɛ foyi d'u ma jamana tɛna balo d'u ma a tɛ kisɛ d'u ma o yɛrɛ tɛna ka na fara o kan ka dɛmɛ kɛ an ye sigida den ɲɛnamaw kɔni ale ka kan ka wuli ka fara donso kan k'o dɛmɛ walasa ka sigida lakana donso n'anw bɛ ɲɔgɔn kan ninnu de bɛna ka na ka anw na ka taa an ka kan k'an fanga de fara ɲɔgɔn kan ka donsolakaw dɛmɛ k'a kɛ jamakulu kelen ye pour que bamajɔwale tigilama bɛɛ ka wuli ka bɔ an da la ni mɔgɔ o mɔgɔ kanuya ko donsolakaw bɛna bin an kan a tigi ni maa jugu min bɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'o tɛ donsolakaw ka tɔɔrɔ ma se maa si ma an na yan nɔ donsolamɔgɔw ka sigi kun wɛrɛ foyi t'u la n'anw lakanali tɛ yan nɔ o bɛ an fɛ yan nɔ u mana furu ɲini maa fɛ u mana balo ɲini maa fɛ u nana k'u ka lakanali de kɛ hali bi n ye ko in daminɛ ma donsolakaw de don n tɛ o bɛ dugulamɔgɔw bɛɛ fa k'o ban dugu di fo kɔfɛ k'ale la k'i sen t'a la mɔgɔ min bɛ don ka taa f'u ye n bɛɛ la mariko dɔ b'a dɛmɛ dugulamɔgɔw ye marifa de ta ka sigi ka dugu lakana n'i ye u nana u bɛ wuli k'o kunbɛn n'o t'a la u b'u sigi o nɔ na yen nɔ maa min de bɛna kuma bɛɛ ka na den ko bɛna bin dugu kan ko donsolakaw ma wuli tile kelen ka to k'o bɛ taa den kan o de bɛna olu nɔfɛ o fana bɛ marifa ta k'o kunbɛn bi n'i y'an yɛrɛ ye an bɛ sigi min na o ye donsolakaw ka sigi ye n'i y'a ta k'a lajɛ ka fanga yɛrɛ to fanga kɔrɔ bolo n'o ye politigitɔ mɔgɔw ye k'a lajɛ k'a fɔ waati cɛnni ma k'o waati fo ka taa se fanga tɛ se ka se fanga ma ka taa nin ɲɔgɔnna kɛ dabalibanko don an bɛɛ nimisali don an ka fanga kɔrɔ nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye an bɛɛ nimisali don an nɔfɛ dugu bɛ yen nɔ bi o kuma minɛ sisan fanga selen sɔrɔsilakaw ma a bɛɛ minɛna fɔlɔ yan yɛrɛ dugu min yɛrɛ tun minɛlen don dɔɔnin farabugu nka sisan dugu min minɛlen don a ka ca ni dugu 100 yɔrɔ mara la a y'an nimisa kosɛbɛ kosɛbɛ sɔrɔsi fanga na an t'a dɔn u n'an bɛ sigi ni kan min yɛrɛ ye ni jamana tilalen don u k'o fɔ an ɲɛna ni mun don an ta f'an ye fɛn min u k'o fɔ an ɲɛna wale ko sa min tali kɛ ni ko minnu bɛɛ bɛ senna ta o sera dɔ fana jirana k'a fɔ ko ale kɔni ye kumantuka ye k'a fɔ kɔfilɛ kan ka kɛ nin ma degunnen ninnu an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Mohamed Lamine Ɲafo ye ni kumantu hakilila min ne la vraiment ne kɔnɔna filen don kosɛbɛ ne ka jateminɛ na maliyɛn dɔ kɛlen bɛ ka Mali ta otage la ka d'a kan ne ma min faamuya u ye mankan caman ci ko mɔgɔ dɔ sara M5 kɛlɛ la bon u bɛ kan ka hakɛ ɲinina olu ye mais an balima minnu kɛlen bɛ ka marifa ta di ka Mali kumabɔ olu sara bɛɛ ti don a si ka kuma na et puis a mɔgɔ hakɛ yɛrɛ ti dɔn ne ma se k'o yɔrɔ faamu o ne ka kɔnɔna fili fɔlɔ ye filanan mɔgɔw kan ka wuli kan ka transition dɛmɛ sanu ka kɛ marche ye Bamakɔ kan ka taa transition dɛmɛ pourquoi u ti wuli ka taa fara ɲɔnɔkɔw kan transition dɛmɛ foyi ti tɛmɛ o kan bi na ka d'a kan olu y'u yɛrɛ nin bi pour que Mali bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ cogo min bon an y'a ye olu bɛ sa cogo min u bɛ sa ten u dun bɛɛ ye denbayatigiw de i ma maa si ye min wulila ka jɔ bi Bamakɔ ko minnu sara Mali kumabɔli la hakili ka t'u la u bɛ tasi bila ka k'u ye ne m'a ye fɔlɔ M5 tan bi yen comme o kɛra politiki ko sira ye u kɛra bɛ k'o bonya ka tɛmɛ minnu kɛlen bɛ ka u yɛrɛ nin di faso kumabɔli kan ne kɔni hakili la faso ka bon ni M5 ye o minnu y'u yɛrɛ nin di ka jɔ u ka denbaya kɔ ka jɔ u ka fɛn bɛɛ kɔ k'u faso kumabɔ mais olu benna faso ko la mais ne m'a ye foyi de taara ka ɲɛsin o tigilamɔgɔ ma o kɛlen bɛ ka ne kamana gan bi Maliko la o y'an balima donsolakaw ye ka d'a kan u y'a ye n'olu ma wuli k'u jɔ Maliko yɛrɛ bɛna ban pepepewu u y'u yɛrɛ nin bi min ma kɛ ni jagoya ye min ma kɛ ni mɔgɔ ka menace ye u yɛrɛ de y'a ye ka wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ ye an ka wuli ka faso kumabɔ ne dun ɲɛ b'a la tasi bila foyi ti ka kɛ la olu ye k'a fɔ ala an ka jɛ ka saraka bɔ k'u ye ne m'a ye an ka jɛ ka suturanseli k'u ka ne m'a ye
bon ne kamana kan konna fili malko la kuma kan labana ne bi wele da blagata malien tie fara musoka anga malifle kadaka ni ya me bi ambe jelembe malinde la otuma anga anjere ka intérêt la ko anga toyi anga jega malifle anga jeka bolo du nyoma ka jira ko me anga constitution ya fotugo mi malien ben kile mama sane may malgo la wala ko sa faganyama Dr. Sugar ko kala maiga ale tamake kata yuru gurkun dungo juga kelele chaka dama flambe malekuno ulula ni uye ukle leni vérificateur général ka bureau ye aye akeka dammi ka bido nya fanku la men au clé le bureau du vérificateur général nenana au service flala ka fouye gouvernement ya ka plan d'action mi présenté CNT la fo CNT ya approuvé ka ya maria du gouvernement ka barake naye o ñefe président de la transition ere ayi ya maria du gouvernement ka sira irala ale bafe Mali ka jo chogodi Mali ka bara chogodi transition kono donc pour que o ka seka walia président be mi président e minfo ne chef de gouvernement e minfo CNT la axe do B la lutte contre la corruption et l'impunité oye ka yurgu ani impunité kukele pour que o ka seka walia service dama ube fuka baraka ke kanye au service ou contrôle général d'état bala au clé bala vérificateur général bala justice fana bala ka fuye ko Mali espoir be uluka gouvernement espoir be uluka président de la transition espoir be uluka parce que yurgu ani impunité ni jatmineke banami Mali tien ka Mali l'armée tien ka Mali école tien kama jenma deun hakili tien yurgu ni impunité afamba abebo ulula donc ni ba fe ka Mali kurajo at se ka sira soro few ni ma bana fla nunu ku kele no kele nye soro oye Mali kura abejo yurgurugu kele ni impunité drone de tajode mais u joyoro ka bola kosobe abe fo président de la transition togola abe fo peuple malien be togola ka dana buka ambu soutini bi ambu soutini Dr. Shukil Kokola megale ka nyefoli tunyeni areka sanke mesoro ko konna na maldendo hakila do ko kan ko lama na fara kwanga kuma yare bo afara kono ka anyefo anyema ale sugeli re kuma chama fo asigile ayaye ka fo kuma munun tumbada yana ka sigi o kuma no lawale ali manugo o kana bla bilan ko ni ma usugu fen jonjo yam se kambulo sumina me an kon tan jigila tige parce que ni ya jatimine ibika ka san wolon vla ayi jamana yere halaki ka jafun angongonongo mo kana mo mumbe olu bana nunu furake ka olu jangaru nunu furake rokeli vraiment manugo jamana me dingue kono il y a plus de 15 ans quoi bon mo nana en 100 jours on peut pas dire qu'il n'a pas travaillé mais ka vie connait il faut le laisser le temps de travailler tiere la ama fenge parce que fomuna fenchama beno ni ay alebe ka fo bi parce que bi abe fangala urato abe kunu fo ima famwa donc ko chama beno o tiena ale sigle jela no ko bi la barake sogel bi ka fengo fende boloda ka fero fere de boloda asisi wo abe ngana kelende do transition mi se ka prolonger chugomi franchement il ska foko e baraba kela même nous il ka réclamer pour les barake parce que c'est un lambda on me barame ame bara mesureni indicateur dodi de vie cher be mala actuellement faut se ka suguna insécurité grandissante que luka priorité be ka assise nationale de cas assise bi ni be atena masoma et en plus là obéir que nous sera bové vraiment Nisika Foko, je crois que la grande déception pour beaucoup de Maliens comme moi, apparemment, en tout ce qui est bénéfique à Makoye quoi. Contradiction qui a donné à la Kumana. Amisira Minka, ni aye ni be sena o make kanyadi. Donc Shogel kera premier ministre ko sa na tina do sababu munu yo olula walia nga aye femi fono ere kera an fela e kosebe o e akambe mi mako assise nationale de la refondation. Barsabu sika fo ko gelara chugo o de ba glan maoma ni ko ibe Mali fanga tabi ni ma sika fo boloda ne madala ni bena sika sira nyina mata mi meke jama sagoy tile keme kono mesika fo do de farala la kana balia kan
ambe wa ama wale fana ye ama wale nyina ma foshi fana ye mi be se ka to gabu jamana don atlina sigi bon anana kana gela wala sura yin tuguni o kalanko gelea ni o fara ta gala ya tuguni kalanko gelea la jaara la atlina sigi kuma ke dunga fara fana sara kan tuguni fe be de gelea la ne be se ka mun fɔ Choguel ka 100 jours ni résultat kan am se ka fɔ ko caman bolo dalen do mais mun waleyara o de ka dɔgɔ wala ko feta caman je fanga mono boli ka dofra a wati kan parti ko dem nyama ba no ye usena mi gindo ye ale ajira ka fo halni abike akanga ke hukumu min kono ay nya foli ko kan ko lame ni transition kan ga prolonger do retew no lu desara u ba do u we kale kam mon ka otise je pense que horanya be munyini oye u ka mo wele ka fo antunye de la nyini mais honnêtement tant corona ni ko ndona koro anse ga nyina bo ni tan kono mais amogobe kalo kelena amogobe kletan durla amogobe kalo flala vraiment pour que kaseka ko do kuro ka ben hakilima be ba famu mais ka ke comme no asro ni hadiro jamana kono dembe de demiseni ka ke comme no asro ni jamana kono de chite ko kalama to bu ba fo chiko na infantiliser tous les maliens ka boka kuma fo sogoma ani mumbe fo sogoma ani mumbe ke shufa otekele mumbe fo sogoma mumbe fo bi ani mumbe fo shini otekeleni dongo do kuma yelema malo ya retala et tous les jours kuma yelema to tous les jours atigikele nu hakilla uleta ichien enfin follow ni be kuma yelema ibe malo ya iba ko mo wara ka ta fo eta fo oron to ke horon tabulo te wa malikura tabulo manga koyi amana gele a chogo anga nyefo mogo yo politique mogo attaquer ko mun kama mogo tigara politique mogo la ko mun kama odeni parce que kuma fota no ko keta otekeleni wa okelen de be sena halibi angongo mogo ka bode kono nate yurugiru kele ka continuer wa uka mogo mun sembala c'est-à-dire abeka arrêter mogo mun ka togobala abeka mene on jabajele on togotala munun ba yurugiru kele la ulu mine kadini anwe parce que an jabajelendo amado fasokola duni kama amado fasokola yuruguru kama andona fasokola faso na fande kama dine kone batugo ministry ale kuma kita église catholique ka pèlerinage c'est fait o kuma konna na tara inyeda pèlerinage laben ke chugula o ko fe benani mi refona o jubilé centenaire de légion et ministre Mamadou Kone ale mi fa ko la main antara city flè mais aya so city dégradé là kosebe donc city mako be réparation chama na donc ni ala sonama en tant que autorité en be moyen di enrema pour que angasika ko yike sani mois de novembre tché mi to amaja région de Mali là anana so chrétien o barabalike o ye faranyon ka muso ni chao ka duwa ke jamana yi ala ka sika jamana lafia ka sika ko chama ke on ye herera o ye fin chama fo o ye duwa ke autorité de la transition era mais c'est la même fois chrétien catholique et halibi ka fo nyene o be ka bala mi ke jamana kono jamana kulu sumana jamana autorité nous sont jelme nay halibi o ka do fara aka parce que un chrétien catholique ou hal a protestant a bela jeni ayo loni mi o ye ka mogo wele kata la paix ma jamana kono ani jamana be se ka jocho na ka ke arrêté légion ka bara emuye légion koni on be église de Sagola on ye soldat sous DG amana wele yoro on beta dine ko ta la shia ko ta la pour que jamana in katanye atise katanye onko ambe kan chesri ambe ko ala kele jamana kele otumana anga deli kan tabuloi nganga deli ke ni dana ya ni dusuko jele ay beba dombi dube kono joro kolum be dudewna sini demison ka sini yesi okumana la moka sigi dukono fani baku jorota mfo kelma fana okana ka okele fay nga gala bala gala dme kabini téléphone na fege non dira demison ma ni mi korosi e mi fay so fa be do mi mbokale do ay mi me abuta be to de ka ni mi ko sabina boni wale mi bazira ka fode e akila kamna kamia toyi la ministre Mamadou Kone Batou ani dinako ministre de douale kumbe kita onyefolu tienye kledu donc warobe kuntia sanga mo ngani waro na yakata ani shingi safa jelo bosi sole tola kuma ka sukuno kuna fono faro na kala so mabal makandre Traoré fe sore si morke alene Ousmane wele jalo kumbe suya kolela Kasim Traoré bande ko so donc waro so batilla ama fala ka sura tia
aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan